yan? Yes po, anak ko. Mantarin. Pamangkin ko. Mario Mayon. Ano yan, senior or junior? Yes po. Mantarin Mayon. Anak ko po. Mayon Maria. Ako po yan. Junior Boris Mayon. Brother ko po. Ano ito? Isa, dalawa? Parang anin yata kami dito. Anin. Anin po. Ito ba yung number 1 mo? Pag-receive nyo na lang kay Kuya. Sir, pag-receive na lang po kami. Para schedule na i-distribute ko na lang po yung na-receive na lang yung Panti lang. yan po sa pakante. Kayo na po at yung Opo. Salamat po. Kayo po. Salamat po. Salamat. Thank you po. Thank you. Baka kumain. Salamat po. Thank you, sir. Salamat po. Okay na, sir? Opo. Thank you. Okay na naman. Ito po. Ilang taon na? Treasurer pa ako. Yan po. Dito po. Dito. Pasensya na kayo, sir. Hindi ako nakasama. Hindi, okay lang po. Kasi may hanap buhay si nanay. Sige.